चवथ लागीं पावल्यान सांखळेची येरादारी वाडपाची शक्यताय आसा, पूण रस्तो खणपाचें काम चालू आशिल्ल्यान प्रवाशाचेर गंभीर असुविधा निर्माण जावपाक लागल्या। पावसाच्या आदीं कसलेच रस्त्याचें काम करचें न्हय असो नेम आसून लेगीत काम सुरू करून प्रवाशांक त्रास सोंसचे पडटात म्हणून पालिका नगरसेवक प्रवीण ब्लेगन हांणी सरकाराचेर खर टिका केल्या। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत स्वता सांखळी रावतात आणि भौशीक बांदकाम खातें तांच्या हातांत आशिल्ल्यान तांणी व्यक्तिगतपणान हो प्रश्न सोडोवपाक हात घालचो असो उगडास तांणी फुडें केलो। फकत आय लव सांखळी असो बोर्ड घालून पुरो जायना अशें ब्लेगनान टिप्पणी केली। लोकांचो खरो मोग जेन्ना मुळाव्यो सुविधा योग्य रितीन दितले तेन्नाच दाखयतले अशें तांणी सांगलें। चवथ लागीं पावल्या आनी चवथीन ट्रॅफिक भयंकर वाडटा। सांखळे म्हणजे इतके वाडटा ट्रॅफिक के सामके रस्त्यार 2-2 किलोमिटरची लायनी लागता। पूण आयज आमी पळयता की हांगासर हायवे आमचो जो स्टेट हायवे आसा 1 तो दोशी वाटेन खणलेलो आहा। दत्तावाडी पासून सुरू जावन हॉस्पिटल जंक्शन पर्यंत सुरू खणलेलो आसा आनी 2 व्हिलर्स आपलो जीव मुठीन धरून कितके म्हयने जाले चलयता। सरकारान हें काम पावसा आदीं घेतलें आनी पावसानूय चालूच आसलें हें काम। जे पायपलायन खणपाचें काम तें पावसान सुद्दां चालू आसलें। म्हणटा जर तुमचे कडेन ते रिइन्स्टेट करपाक जायना रोड जाल्यार तुमी कित्याक पावसा कडेन घेतात? आयज इतके डिप्रेशन जाल्ल्या कॉन्केव जाल्ले आहा रस्ते की स्कूटरवालो 1-1 मीटर दोना सायडींतल्यान 1-1 मीटर ताका जागो सोडून मदल्यान चलोवचें पडटा। फाटसून कोणी गाडी हाडून मारली आनी तुमी पळयता कितकें सावंड पॉल्युशन जाता। हॉर्न मारीत आसता कित्याक हांगासर गाडीची रहदारी इतकी वाडलेली आसा। तेन्ना म्हाका सरकारा कडेन विनंती करता हांव चवथीच्या निमित्तान देसाई नगराक किंवा आनी इंटरनल रोड्स जे आमचे सगळे आहा ते सुद्दां सगळे खणलेले आसा। गुणे रस्त्यार येयल्ले आसा। क्रॉस जे रस्ते आहा ते डिप्रेशनान आसा। स्कूटरवालो आपलो मुठीन जीव घेवन स्कूटर चलयता। सरकारा कडेन इतकी मागणी आसा की एटलिस्ट तुम्ही पावस सोंपोवन ताका डांबरीकरण करतले। कित्याक डिपार्टमेंट सांगता पावस सोंपल्या उपरांत आमी डांबरीकरण करतले। PWD वाले सांगता आमची आपली जबाबदारी ती आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करचे आमी करतले। सो ते बेगिना हांव म्हणटा एटलिस्ट चवथी लागून ते माती घाला, गुणे घाला, रोलर भोंवड्या तेजेर आनी लोकांचो जीव वाचया। दीस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग। आमकां सांखळे लागून सीएमान मास्टर प्लॅन केल्लो तेतूर एक बायपास रोड दाखयलो सांखळेकार। हेवी ट्रॅफिक इतकी सांखळ्या ट्रेलर्स आहा, ट्रॉलर्स आहा, वेदांताचे म्हण किंवा होंडा इंडस्ट्रीचे व्हडले ट्रॉलर्स सांखळेसून वयतात हांगासर। तेज्या लागून बायपासाची अत्यंत गरज आहा। तो बायपास बेगीन काडचो सरकारान आनी हांगासून जे हेवी ट्रॅफिक करून ट्रॅफिक कंजेशन जाता जाल्यार ते कंजेशन दूर करचें। म्हाज्या फाटल्यान आय लव यू सांखळी म्हणून बोर्ड लायल्लो आसा। बेश्टो बोर्ड लायल्लो म्हणून आय लव यू सांखळी जायना। खरें ते मनान आसपाक जाय आय लव यू सांखळी, आय लव यू सांखळेकार हे मनान जर ध्येय आसात आनी ते जाल्यार ती सगळी जी कामां उरल्या ती कामां सरकार दरबारी आमचो चीफ मिनिस्टर आमचो सांखळेचो आसून आमकां दिसता की आमचे ग्रुपार खुबशे जाण देसाईनगरच्या ग्रुपार घालता। चीफ मिनिस्टरची कॉन्स्टिट्युएन्सी आमकां उदीक ना, आमकां लायट ना, आमकां रस्ते बरोबर ना। ही बारीक मूलभूत आवश्यकता आमी नोकऱ्यो मागिना। आमकां खबर आहा सरकार नोकरी दिवं शकना आनी नोकऱ्यो कश्यो मेळटा त्यो आमकां खबर आहा। म्हणून सरकारान हे मूलभूत आवश्यकता एका कॉमन नागरिकाची जी मूलभूत आवश्यकता आसा तेजेर लक्ष घालचें। सरकाराचें एक नोटिफिकेशन आसा की 15 मे उपरांत रस्तो खणपाचो ना आनी 15 मे उपरांत डांबरूय घालपाचें ना रस्त्याक। हें सरकारचें नोटिफिकेशन आसा आनी ते तत्त फॉलो करूंक जाय। ह्या वर्सा आमी पयले 15 मे उपरांत पावस पडलो बेगिनूय पडलो पूण पावसान सुद्दां रस्त्याचे खणाप चालू आसले। दत्तावाडी टू हॉस्पिटल जंक्शन मे म्हयन्यान हे रस्त्याचे खणाप चालू आसले। दोना सायडीक लायनी घालपाक दोना सायडीक खणले आनी लोकांक त्रासान घातले। ह्या फावट केले तेजेर FIR कोणी करूंक ना। पूण हे फुडें जर घडात जाल्यार त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर आनी त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ईचेर आमी FIR फायल करतले। हेजेर सरकारान नोट घेवचो।